زار ختمنا د قرآن خلی ګلانو مبارک شي ګلانو مبارک شي پتنګانو مبارک شي مشومانو مبارک شي د قاری محمد عاصم سیف شاګردانو مبارک شي ختمنا د قرآن خلی ګلانو مبارک شي مبارک شي مبارک مبارک شي مبارک مبارک شي مبارک زار محفل تنن راغلی سمخ کلی علیمانا قاریان دی حافظان سمرخ کلی مشرعانا قاریان دی حافظان سمرخ کلی مشرعانا وددرنا درت وایما دزړه درت وایم تبریکی مبارک شي ختمنا د قرآن خلی ګلانو مبارک شي مبارک شي مبارک مبارک شي مبارک مولانا احسان الحق صبرون ډیر زیات بهترین نه آپ دل بدی مینچی رونو قاری دیا دل نے پدل باندی مینچی رونو قاری دیا دل نے وداخ کل لیناما داخ کل لینام الہی مبارک شی ختمنا د قرآن خلی ګلانو مبارک شي ګلانو مبارک شي مشمانو مبارک شي پتنګانو مبارک شي نن ختم کړ قرآن په موږ ګران شهید الورای مور پلای په خوشاليږي او هم خپل په معطر مور پلای خوشاليږي شمع خپل په معطر جناب صاحب فرد خاصی جناب صاحب فرد خاصی قربانی مبارک شي ختمنا آن خلی ګلانو مبارک شي مبارک شي مبارک مبارک شي مبارک مبارک شي مبارک کړي منتنا نصیب صہیب خلد خانا فسخیږي خوشالینا کینن ټول ور دوستانا فسخیږي خوشالینا کینن ټول ور دوستانا وقارب ذل حیات عارف ذل حیات رنگینی مبارک شي ختمنا د قرآن خلی ګلانو مبارک شي ګلانو مبارک شي پتنګانو مبارک شي مشمانو مبارک شي صحلات بی خوشال پاعنو دوم سادی شوا وریگی رحمتنا پکور پلڈی وشوا وریگی رحمتنا پکور پلڈی وشوا ونو اے خویندو مختورو اے خویندو مختورو دا خوالی مبارک شي ختمنا د قرآن خلی ګلانو مبارک شي ګلانو مبارک شي پتنګانو مبارک شي مشمانو مبارک شي زار کړي محنتنا نن صہیب خالد خانا حسین باتر استایما بشیر نو شبیر خانا حسین بشیر نو کی استایما شبیر خانا ودشاتون خدا د خوشالی مبارک شي ختمنا د قرآن خلی ګلانو مبارک شي مبارک شي مبارک
मुबारक से मुबारक से मुबारक कारी मोहम्मद आसिम से शगरदान मुबारक से खत्म कुरआन खुली बुलान मुबारक से